Sapaw guys siya. Kung magsibatin ko napanpad siya. Yo. Nasahay siya ba? Nasahay. Levitan, pasto. Okay. Basket down. Was correct. Basket down. Number 1. Illegal pushing foul. 1-2. Yung malamangan down. Wala naman nalilipas. Ikaw na ito na ba? Ay ka na. Basta kaya mo lang. Sabi mo lang ba ito? Oo, basta ka nabangga ka ba? Wala ka. Para yato, ngamunga ba yan kaya ba? Taas at tanawon. Palintok, papilit. Sapaw siya. Kulay-kulay. Pasto, labastida. Labastida, to kapitol, kumera. Limabay. Kulay-kulay. Kulay-kulay, Pastor Rogelio. Rogelio sa malaksak. Pastor Labastida. Ay, gikuot pag niya. Who's calling? Diretso na to, dito. Number 13. Pagkita mo. First personal foul. First from the team. Committed by Delihero. Dili. Tapos may mga hero. Delihero. Nga napakay. Yawa nga doon sila. Hawak di akin. Una bitaw for the Labastida. Last throw, riding for the ball. Nice 1 point by Labastida. Sanchez na yan. Sanchez. Aras by Rogelio. Pastor Alin. Tertilin. Sanchez attracted. Nice 2 point by Sanchez. By Captain Ball. Diotto la bola. Pastor Bulay to Captain Ball. Comena. And then kumatay 2.5. Western lang. Hindi pa masaw. Sanchez. Last ball. Labastida. Pastor Rogelio. Baby ko na lang. Ano naman Sanchez? Tilin number 12. Sumalaksak. Pastor Tegina. Hoy! Ang ganda ng pass. 1-10 to shoot. Sanchez. Pastor Rogelio. 5 to shoot. Labastida. Labas paso. Utakan, Tomera. Brody Loloy. Labas pasok. For the first time and forever. Ramos, Tomera, hindi pumasok. Rebound by Labastida. Tapos sakay. Rogelio. Tumulay-mulay. Ganda. Wala ka nalilig pass. Nice to point by. Mulay-mulay. Oh, what a pass! Nice to point by Delihero. Score 2-11. Nice oversteam in favor 11. Bulay-bulay. Naagaw ni Alin. Pass to Sanchez. Sanchez Tomera. Ono. Hindi pa na umamo. Lost ball by Sanchez. Ono. Water. Always Coca-Cola. Everything. Labastida. Labas pasok. Pastor Rogelio. 15 to shoot. Pastor Takan. Oh! Hindi umahawak pala. Pastor Labastida yun. Bulay-bulay. Nice to win by Bulay-bulay. Kusog ka.
Bulay-bulay. Bulay-bulay, Pastor Ronquillo. Tusot, tusot! Ronquillo. Pastor. Nice, wins. Santis ngayon. Santis to. Lost ball by La Bastida. Post forward. Number 28. Picking Hans Tutos. First personal foul. Second for the team. Third game siguro. Inda MVP, wala Oh, mo. Pambanto sa pupon. Karaan iyan. Sa pupon ha. La Bastida. Pastor Ronquillo. Ronquillo, nice to one by Ronquillo. Pastor Sanchez. Tatama mo kay si Cuscaro ngayon. Panda. Bawal. Sintiwan ang babay na Bastida. Pastor Ronquillo. Lost ball. Bye. Isa klaruhay. Tilin. Sa English, palin. Sa Tagalog, talin. Sa English niya, tulilik. Sa Bisaya, palitan. Kulay. Yo, wall, bulay-bulay. Okay, traveling, violation. Nasagit lamang, wala na pasa. No, kaya ito permitiado. May mamili ka mo. Yan, patay. Shout out kami kadumon. No! Pakitunay ka doon, malaki na kita. Ay, kausahin mo. Sanchez ngayon. Sanchez, Tumera. Hindi pumasok. Error by Sanchez. Wow. Otakan, mas tumulay-mulay. Mulay-mulay. Okay, on board. Number 00. Bulay-bulay, gahi ay bulay-bulay. First personal foul, Steve Malik. Mura si Jamuran pa ba? Number 12. Yawan na sa swell. Swell lagi. Ayaw ka mo magigan sa Bartistion, Pastor Ronquillo, Pastor Bartistion, Tomera, Don, 2-3. Ulit ang udagan. Tremedal, Tomera. Nice song ng Tremedal. Alright. Full position. Bola sa taga-Tuda. Tuda first. Tuda na. Tuda mon. Tuda life. Yawa nga announcer ni ang Hindi bana. na maalam, sir. Pag-visit. Sanchez. Shout out po sa cameraman. Ha? Sanchez, Aurelio. Nice. Yo, wal karon na rin kiniyo. Umiyoy. Ayun ako, ikintik na. Sanchez, Pasto Sanchez. Pagdako lang siya, no? Elaine Rivera. Okay, La Bastida. Nakagawa na yung Leo. Go, Elaine. Okay, post ball. Basket down. Number 58. Holding hands. Ya, yang kamot di kuan sa liong. So, di kita may About 10 minutes. Sa buwan. pulis na kamay niya. To the night numbers. Nabuluon. Score, Toda. 16. Night numbers 51. In favor 51. Score, sige bila guys. Ada.
Kalpag. Takal. Let's go! Trujillo. Trujillo ngayon ang mamadali. Ibaw may Labastida. Ibaw may Dilin, Pasto Sanchez. Pasto Dilero. Dilero, one-on-one ako. Nice. Combined by Dilero. Labastida. Labastida, last by Tribidal. Wala yun. Wala. 15 to shoot. Wala. Rebound by Dilero pa rin. To Sanchez. Sanchez, one-on-one ako. Baka may Dilin. To Sanchez pa rin. Oh, okay. May kasamang foul. Control. Number 20. Pushing foul. Bulay-bulay. First personal foul. Warning for penalty. 9 numbers. Sa English. Fire to the justice. I'm off on the warning. Sunshine. Another one. Nice one by Sanchez. Pakaigan. Ulog na yun din eh. Bulag, sinulog. Nice. Some point by Sanchez. 1 point lead. For the inside. Labastida. 15 to shoot. Takan. Pass to Roquillo. Roquillo tumira. Hindi pumasok. Rebound by Talib. Sigas to play. 15. 41 Sigas. First out. Utakan. Utakan. Control the ball. Utakan. Utakan. 35. Panto bulay-bulay. Olo. Ball. Green. Five bulay-bulay. That is 25. Shot clock 15. 20. Nice. Bulay-bulay ako. Bulay-bulay ako. Counted pa kayo. Passport. Iya pa Basket down. untol Number 15. Run. So personal foul by Captain Ball. Penalty. Yeah, what? Okay, 1 point, but shot clock, oh, 15. 10. 5. Pinay pa kayo. 1 point lead. 1 point lead. Okay. Rainy. Sir, parang gambal ko. And then, Apilato, Orgulio Pasto. Sibili. Nakuha ni Ramos. Lost by 9 numbers. Abila out. Nominated by Switzerland. Ramos, Pasto, Rine, hindi papasok, nababay Ante, ganito mga madali, Ante na yun, aras kay Ramos, Pasto, Rutulio, team to shoot, tago ni Sam Elby, Pasto, number 13,
Parang inagawa ng guilty yun ah. Score 24-56 and favor 56 Takasuda. Rene, Pasto Malintan, Pasto Rene, tumira! Oh! Yawan! Demonya! Rene, Demonya! Oh, Ante, sumalaksak! Last ball by Takasuda. Shot clock 13 to shoot. Taas ang barog ba? Di ba ganyan yung yawa? Orgulyo, Pasto, Ante. Shot 5 to shoot. Ante. Wala na. Shot clock violation. Naminit ba? Yamila. Pasapasahan mo! Pasapasahan! Rins. Rins kayo. Pastor Ramos. Pastor Ramos. Pastor Rene. Rene. Pastor Malintan. Malintan. Malintan sa malaksan. Hindi mo masok. Pastor Rene. Pastor Montero. Tumira. Hindi mo masok. Okay. By Morgado. Nilusot pa kayo sa tiil. Morgado. Rine! 14 to shoot. Rene. Pastor Ramos. 10 to shoot. Malintan. Oh, basket down. May kasamang foul. Post forward. Number 27. Piktik to the hands. Bonus throw. Score. 2-31. Night over 34. In favor 31. Ako, kamuray ko sa mo. Rini, hawak mo Rini. O Rini. Hawak mo Rini. Yung para din si Rini. Bawal pa. Lacerna. Pasto. Orgulyo. Pasto. Lacerna. Block by Sam. Malintan kayo. 15 to shoot. Pass to number 13. Alenza. Stop. Prince. Soy. Block by. So, Ante. Cross ball. Right. Orgulyo. Tingnan din siya no. Tipid. Podcast mo sila, gawin ko nila. Stop. Pasto. Next to 5-5 Montero. Yaw. Parang ayaw usa lagi. Orgulyo, Pasto. Abela. 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 Next to 1 Abela. Parang yung NBA. Pasto Ray. Ray. Ramos, di ka po yun. Pasto Orgulyo. Orgulyo. Pasto Lacerna. Lacerna to Ashley. Dito. Black Fire. Nagode. Pini. Pasto Malintan. Malintan kayo. Pasto Montenegro. Nice to 1 by Montenegro. Kag Montero, Montenegro. Ante. Ante. Oscar. Yawa ng Montenegro ko, no? Bis Number 15. Oldir Bob Tutus. What time out ngayon? Night overs. Nice one.
supported by Andy Rabi. Nice. Pura na yung make up ko at sindutik announce pa kayo. Pastor. Dito shoot. Training. Training ngayon. Pastor Ramos. 5 to shoot. He's back. He's back. Ibaria. Orgulyo. Pinawalaban ako. Pastor Lacerda. Black Bison. Ito, mainit. Training. Ganda talaga ng pasa ngayon ng magkamalit. Nice one. Palitan ngayon. Palitan. Torres, Tumera. Rebound by Andy. Andy ngayon, Pastor. Nice support by Yung ba, ingat ako pag-i-play sa squad. Reds ngayon. 15 to shoot. Pastor Palitan. Montenegro, Tumera. Montenegro. Rebound by Andy. Andy ngayon. Maglawas. Pas, nakuha ni Palitan. Palitan, Tumera. Nice support by Palitan. Kaya herat isang lang ng pagkaw. Balik din. Lacerda. Rebound by Lili. Montenegro, Palitan. Bot, yung minimakin nga. Kung siya mo pa naman. Wala kasi kastor, basta nag-iwan-iwan niya. Printing mo. Dito shoot. Blocking foul. Number 50, blocking foul. Home service. Second personal foul. Second for the team. Orgulyo. Kasukat din. Timeout. Ay, kago. Kago, timeout din eh. Kago. Sige, wala. Tayon. Orgulyo. Orgulyo dito shoot. Pasto. Nice to right by. Abogado, wala tapalan. Si Alvin. Tungkol ka mo, ani. Kaya para di ka matiknikal. Dahil ang mga mahu, or mga 15 to shoot. Ramos. Ramos, Pasto. Riggs. Pasto. Dos. May ganiwang ako dito sa isa. Shoot boy. Friends ngayon, nagdadalang kulang. Alam nila na ginagawa. Friends, pastorin na. Second to play. Tatla ko. Mapigtod niya. Orgulyo.
Yo! Napesa ka na brano, Ewer. Hoy! Bola ka rin! Boy, boy. Third quarter naman. Third pa, third. Third. Kaya nag-fourth quarter naman kaya balag mo. Hindi makapagkali. Sanchez! Atro, yan. Sanchez! Tom! Ay! Namin ko mga... Still yan. Malagyan na bulay-bulay lagi. Suma na sila. Team to shoot! Good. Ay ka. Yawal bulay. Hasil ba? Sanchez! Sanchez Leon! Sanchez! Ay, sabay ilay. Step na 15! Ako! Basto! Spacing ka ba? Team to shoot! Baway naman sila! Lock. By the lead! Shot na 15! Dani! Boss Maureen! Paul, dapat itong ang bulay. Number 3! Hindi ko dayon. Ito katundang. Totros. Second personal foul. First for the team. Tarantado. Tarantado. The Garnets. Masih na niyon to siguro. Nice 1 point by Talino. Okay. Ay, Nice. Perfect combination by Talino. ira tong huwatan tana pagtuyok. Kaya maging gidikitan pa. Partition, warning, for penalty of graduation elementary school. Tiri-titi, why pulin pa gayon? Pati masa gayon. Tik, 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 tik. Okay, thanks. 1 point. Oh, yung balbal no. Mas Paul na gano'n siya. Straight up. Tapos okay lamang. Ubos na ngayon. Alanganin ko to. Kaya nagsabay kang Joban. Buwan ang tanong One ko. point partner. Baliktad. Baliktad. Nice. So, boy, may baliktad. Hawagay ang tunga. Bastida. Astel ang gulay. Mo sa gabi ko ng 5-5. Kaya di ka mapasa.
Yara pakay. Sanchez. Sanchez ngayon. 15 to shoot. Nice to find by Sam. Turns on, 9 over. Defense is on to the 40.